जनरल फैज हमीद, जिनका फौजी अदालत में ट्रायल अपने इख्तिताम को तकरीबन पहुंच चुका है। इमरान खान साहब के केस का फैसला भी इस महीने आ जाएगा। सुहेल आफरीदी साहब ने आज अडियाला के बाहर जो गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू बहुत खौफनाक है और टीवी पर खबरें चलवाई जा रही हैं कि 27वें आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम खबरें। सबसे पहले फैज हमीद के मामले की बात कर लेते हैं। जनरल फैज हमीद, जिनका फौजी अदालत में ट्रायल अपने इख्तिताम को तकरीबन पहुंच चुका है, उनके केस का फैसला इस महीने आ जाएगा। इख्तिताम से 2-4 रोज पहले ये फैसला आ सकता है। जनरल फैज हमीद साहब के बिल्कुल करीबी लोगों से मेरी बात हुई है और उसके बाद ये मालूमात मैं आपके सामने रख रहा हूं। और क्या मुमकिन है इस केस के फैसले में, ये भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने उनसे कुछ सवालात किए और मैं इससे पहले भी आपको इस बारे में उनसे जो करीब तरीन लोग हैं कुछ मालूमात लेकर बता चुका हूं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि ये फैसला कुछ जगहों से दावा किया जा रहा है कि आने वाला है। उन्होंने कहा जी, हमें ये नजर आ रहा है कि ये फैसला इस महीने ही आ जाएगा और हम इस चीज के लिए तैयार हैं। जो कुछ अदालत में हुआ है उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि फैसला आ रहा है। फिर मैंने उनसे मजीद पूछा, मैंने कहा कि अब तक जो इस अदालत में हुआ उसके बाद आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जिस अंदाज में ये तमाम केस चला, प्रोसीडिंग्स हुई, जिस अंदाज में जनरल फैज हमीद को बतौर मिलिट्री कैदी इन इल्जामात के बाद उनकी कस्टडी में रखते हुए ट्रीट किया गया, उससे हम मुतमईन हैं। जिस अंदाज में केस चला उससे हम मुतमईन हैं। मगर, और फिर उसके बाद उन्होंने जब जिनसे मेरी बात हुई थी सोचना शुरू किया तो मैंने कहा मगर, उन्होंने कहा मगर ये कि हमें ये नजर आया कि प्रोसीडिंग्स में जो हुई, हमारी तरफ से जो केस लड़ा गया वो केस बहुत अच्छा लड़ा गया और जो दूसरी तरफ से केस लड़ा गया, यानी जिनके इल्जामात थे वो बहुत कम तैयार थे, उनकी वो अपना केस साबित नहीं कर सके, यह हमें नजर आ रहा है। अगर हमसे आप पूछें कि लीगली क्या हो रहा है इस अदालत में, हम अपने केस को फाइट करने की जो तमाम चीजें उनकी बुनियाद पर आपको बताएं तो ये केस हमें जीतना चाहिए। जनरल फैज हमीद की बेगुनाही साबित होती है, ये हमें नजर आता है। मैंने कहा ठीक। उन्होंने कहा जो दूसरी साइड है इस्तिगासा, वो अपना केस साबित नहीं कर सका, ये भी हमें नजर आता है। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा और आपको फिर इसका मतलब है कि इस अदालत से जनरल फैज हमीद के हक में फैसला आता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर जब आप ये कह रहे हैं कि केस बहुत अच्छा लड़ा गया तो फिर फैसला जनरल फैज हमीद के हक में आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम अब भी कह रहे हैं कि केस बहुत अच्छा लड़ा गया और जनरल फैज हमीद की बेगुनाही हमें तो ये नजर आया कि अदालत में साबित की गई है, लेकिन ये जनरल फैज हमीद का जो मामला है हम बेगुनाही साबित कर पाएंगे उनकी अगले फेज में। मैंने कहा ये इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा ये हम आपको बता रहे हैं कि हम उनकी बेगुनाही अगले फेज में साबित कर पाएंगे। तो मैंने जिनसे बात हुई उनसे पूछा, मैंने कहा फिर अभी क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा इतना जवाब काफी है कि हम उनकी बेगुनाही अगले फेज में साबित कर पाएंगे। ये उन्होंने तीसरी बार बताया। तो मैंने कहा इसका मतलब यह है कि इस अदालत में ये फैसला जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ आ रहा है। उन्होंने कहा इस पर मुझे बात ही नहीं करनी, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगले फेज में ये फैसला जो है वो जनरल फैज हमीद के हक में आ जाएगा अगले फेज में। मैंने कहा ठीक। तो मैंने कहा मैं कुछ समझ गया। उन्होंने कहा आपको जो समझना है आप समझ लीजिए। और 2 वादा मुआफ गवाह इस केस में पेश हुए हैं। ये हुआ मामला और साथ में इमरान खान साहब को पेश करने की बात हुई थी, लेकिन इमरान खान साहब को इसमें पेश नहीं किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ, उनको पेश करने की बात हुई थी, लेकिन उनको भी इस अदालत ने समन नहीं किया। जनरल बाजवा इस केस में पेश नहीं हुए। तो ये इस केस का हाल है। हमारी मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, हमारी मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल है उसके हवाले से बहुत ही अहम मामला है, इसका फैसला आ जाएगा। दूसरा, एक साहब से मेरी बात हुई जो कुछ मामलात को जानते हैं। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब के केस का फैसला भी इस महीने आ जाएगा और इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी।
میں نے کہا اب تو نظر آ رہا ہے کہ لمبی تاریخیں دی جا رہی ہیں. کہنے کہ نہیں، اس مہینے عمران خان صاحب کے کیس کا فیصلہ بھی آ جائے گا، عمران خان صاحب کو اس میں بھی سزا سنا دی جائے گی. میں نے کہا پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلی عدالت میں اپنا کیس لڑ رہے ہوں گے. انہوں نے کہا اگلی عدالت میں عمران خان صاحب کے لیے ریلیف وغیرہ کے معاملات نظر نہیں آ رہے، کیونکہ عدالت بہت لمبا لے کر جانا چاہتی ہے. یعنی عمران خان صاحب کا کیس سنا ہی نہ جائے عدالت میں، اڈیالہ سے باہر عدالت میں عمران خان صاحب کا کیس سنا ہی نہ جائے، یہ تیاری نظر آ رہی ہے. سسٹم بتائے گا کہ قانون اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ملک بھر میں اتنے ہزار قیدی ہیں، تو کیا ان سب قیدیوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان کو پہلے انصاف دیں؟ یہ کوئی انوکھا لاڈلا ہے کہ اس کے لیے یہ کیا جائے؟ یہ ہوگا تو یہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں باتیں کرنے والے جو میاں نواز شریف کے کیس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے عدالت ایئرپورٹ جاتی ہے، میاں نواز شریف کو لندن میں انصاف ملتا ہے، میاں نواز شریف کو لندن میں ہائی کمشنر ملتا ہے، میاں نواز شریف کے لیے پاکستان واپس آنے پر ہیلی کاپٹر ریڈی ہوتا ہے، پھر میاں نواز شریف کے لیے کمشنر لاہور ہائی ٹی کا اہتمام کرتا ہے، اور میاں نواز شریف کے لیے پورا سسٹم تمام تر انتظامات کر کے رکھتا ہے. تو یہ ہمارے ملک میں ایک نہیں دو پاکستان کی مثال ہے. سب سے اہم معاملہ ہے، میں آپ کو کچھ گفتگو سنواؤں گا بھی، کیونکہ اتنی خوفناک اگر گفتگو ہو تو وہ پوری کی پوری میں رپورٹ کروں، یہ میں نہیں کرنا چاہتا. سہیل آفریدی صاحب نے آج اڈیالہ کے باہر جو گفتگو کی وہ گفتگو بہت خوفناک ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ان سے فوجی آپریشن کے حوالے سے ڈی جی ایس پی آر کی صاحب کی جو ملاقات تھی اس کے حوالے سے سوالات کیے گئے. انہوں نے کہا کیا فوجی آپریشن کا ان کو اندازہ ہے، اس کے کانسیکوینسز کا اندازہ ان کو نہیں پتا. مجھے پتا ہے، میں نے لاشیں اٹھائی ہیں اپنے خاندان کے، اپنے پیاروں کے 10 لاشیں میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں. اور جب ہم وہ پھر انہوں نے سیدھی باتیں کی، جب ہم وہ لاشیں اٹھاتے تھے تو اوپر سے سیکیورٹی فورسز ہم پر گولیاں چلاتی تھیں. یہ سہیل آفریدی نے کہا. انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقوں میں آ کر ہمارے علاقوں میں وہ اپنے کتے باندھ دیتے ہیں ہماری مسجد کے اندر، یہ انہوں نے کہا. اور سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں ہماری مسجد میں، آپ کتے باندھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اور کتے ایک ہی بات ہے. تو یہ باتیں سہیل آفریدی صاحب نے جو کی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے حالات کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، ڈی جی ایس پی آر کے حوالے سے، فوجی کارروائیوں کے حوالے سے، تو ٹیمپریچر تو یہاں پہنچ چکا ہے. اور پھر انہوں نے فیصل واوڈا کی بھی بات کی. انہوں نے کہا یہ فیصل واوڈا جو ہمیں پیغام دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا پیغام ہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا، بدماشی ہے، بدماشی کو نہیں مانتے. احتجاج کرنا ہوگا تو احتجاج کریں گے، آئیں گے. یہ بھی سہیل آفریدی نے صاف طور پر بتا دیا. بہت کچھ ایسا ہے جو پہلی بار سہیل آفریدی نے کہا ہے. میں ابھی سیاسی جماعتیں کیسے فارغ ہوتی ہیں اس پر بات کروں گا، لیکن پہلے سہیل آفریدی کی کچھ گفتگو مجھے آپ کو سنوانی ہے. باقی جو ہے آپ یہاں پر بیٹھ کر اس طرح باتیں کرتے ہیں، وہاں پر میری سویلینز بھی مرتے ہیں. فوج جو مر رہا ہے وہ بھی فوجی بھی میرا بھائی ہے، وہ بھی شہید ہو رہا ہے، سویلین بھی شہید ہو رہا ہے. کیوں؟ اسٹیٹ کی غلط پالیسی کی وجہ سے. ہم اس پالیسی پر جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں خیبر پختونخوا کے، جہاں پر جو ہے یہ چیزیں چل رہی ہیں، ان کو اعتبار میں لینا چاہیے. آپ ملٹری آپریشن کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ملٹری آپریشن جو ہے اس سے تکلیف کتنی ہوتی ہے، درد کتنا ہوتا ہے. آپ کو اس چیز کا احساس ہے؟ مجھے ہے، میں دیکھ چکا ہوں، مجھ پر بیت چکی ہے. میں نے اپنے خاندان کے 10 لاشیں جو ہیں ان ہاتھوں سے اٹھائی ہے. سیکیورٹی فورسز جب ہم لاشیں اٹھاتے تھے تو اوپر سے ہم پر فائرنگ کرتے ہیں. وہ نظارے ہم دیکھ چکے ہیں. ہم اپنی مسجد شہید دیکھ چکے ہیں. ہم جو ہے اپنے گھر اجڑے ہوئے دیکھ چکے ہیں. ہم نے اپنی عورتوں کو جو ہے ننگے سر، ہماری عورتیں قبائلی عورتوں کے بارے میں آپ پوچھیں، ان کا سر کا بال جو ہے وہ اپنا بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ ننگے پاؤں جو ہے سڑکوں پر پھر رہی تھی جب ان کو گھروں سے نکالا گیا. وہ چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں یہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کتے باندھتے تھے. جب ہم جاتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ مسجد کی توہین ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کتے اور آپ جو ہے یہ ایک ہی بات ہے. مطلب اس کے بعد بھی آپ ہماری ظرف دیکھیں، ہمارا دل دیکھیں کہ ہم نے کتنا بڑا دل کیا ہوا ہے. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ فوج بھی ہماری، ملک بھی ہمارا. آپ یہاں سے بول رہے تھے کہ ملٹری کے آپریشن کے کنسیکوینسز کا آپ کو پتا ہے؟ آپ کے میرے لوگوں کے درد کا پتا ہے کہ اس سے درد کتنا ہوتا ہے؟
बंद कमरों में तो ये शहाना जिंदगी गुजारने वाले ये फैसला कर देते हैं कि वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन, उस दर से हम गुजरे हैं, हमें एतमाद भी लिया जाएगा। हर वो पॉलिसी जो मेरे अवाम के मफाद में नहीं होगी, हर वो पॉलिसी जिस पर हमें जो है एतमाद भी नहीं लिया गया होगा, वो पॉलिसी जो है हम ना पहले कबूल करते थे, ना आज कबूल करते हैं और ना इंशाअल्लाह ताला आइंदा कबूल करेंगे। अब आखिर में बात करते हैं सियासी जमातों की। देखिए, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुमकिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला आपके सामने आ जाए, या वो फैसला फिर आगे जाके मुलाकातों के बाद चीजों की शक्ल में हमारे सामने रखा जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम पर जिसके मुंदरजात बिलावल भुट्टो जरदारी ने बता दिए, उस पर एक मीटिंग करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीटिंग कर रही है, वजीर आजम इत्तेहादियों को एतमाद में ले रहे हैं, एमक्यूएम से बात कर रहे हैं, दीगर जमातों से बात कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान को राम करने की कोशिशें हो रही हैं, उनसे मुलाकातें हो रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। और टीवी पर खबरें चलवाई जा रही हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हैं, मंजूर होगी, कब मंजूर होगी, किस तारीख को होगी, कैसे गजट ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन होगा, सोर्सेज से ये तमाम बातें चलवाई जा रही हैं। तो वो आईनी तरमीम जिसके लिए हमारे यहाँ बाज तर्जुमान सहाफी टेलीविजन पे बैठ के एक सियासतदान से पूछते हैं कि, और पीटीआई वाले से, कि जब आपने 27वीं आईनी तरमीम देखी नहीं, पढ़ा नहीं, ड्राफ्ट आपके सामने नहीं, तो आप उसकी मुखालिफत कैसे कर सकते हैं? तो वो कहता है जैसे आप उसकी वकालत कर रही हैं, आपने देख लिया, आपको पता है, तो आप वकालत कर रही हैं, हम तो फिर मुखालिफत कर रहे हैं। तो ऐसा मामला है और ये तमाम चीजें हो रही हैं। कहाँ है नून लीग, पीपल्स पार्टी, सियासी जमातें, ये कहाँ हैं कि ये तमाम चीजें बताई जा रही हैं कि किस तारीख को क्या होने जा रहा है? तो ये 27वीं आईनी तरमीम जिसके लिए फैसल वाउडा, मोहसिन नकवी सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो किसकी आईनी तरमीम है? यू कैन हैव अ बेटर आइडिया कि ये क्या होने जा रहा है, और ये होगा, ये हो जाएगा। अगर कुछ इसके बरखिलाफ होना है, यानी मौलाना फजलुर रहमान ऑपोजिशन के साथ हैं, मना लेंगे, चीजें कर लेंगे, तो वो अभी नहीं होता हुआ नजर आ रहा। उसमें अगर कोई स्ट्रेटेजी बनेगी, कोई हिकमत अमली बनेगी, लोगों को शामिल करेंगे, कुछ कर पाएंगे, बहुत दूर की बात है। और अभी कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये 27वीं आईनी तरमीम जिस तरह का सेटअप है, जिस तरह की चीजें हैं, मुझे ये नजर आ रहा है कि ये मंजूर होने जा रही है विद नो ग्रेटर डिफिकल्टी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।